Ayun to eh. Guys, sirahan po kami guys. Yan ba yung practice goal? Kasi maluwag yung ano niya guys. Diyan Yung, gay ko. yung ano niya, yung medyo mataoy na. Kailangan ng palitan, guys. Interestan. Angat lagunan nito eh. Oh, angat lang ko tayo push. Birikan ligid. Beri ka, tadi mo. Sa, dry. Okay. Ito rin. Hanggang now. Hirap guys. Salamat guys. Welcome to my vlog. Ayun to eh. Guys, sirahan po kami guys. Yan ba yung practice goal? Kasi maluwag Alauna yung po ano man niya di ay. guys. Diyan Yung, gay ko. yung ano niya, yung medyo mataoy na. Kailangan ng palitan, guys. Interestan. Angat lagunan nito eh. Oh, angat lang ko tayo push. Birikan ligid. Beri ka, tadi mo. Sa, dry. Okay. Ito rin. Hanggang now. Hirap guys. Salamat guys. Welcome to my vlog.